हम तो खाली राति खबर पाइलु आम भाग्यर नहीं मत दीप ठाकुर पूजा करी मु 24 प्राय 12 घंटा खाली हनुमान चालीसा पढ़े केमती सी भल हो जाऊ बोली खाली संध्या बेले बसिकी बसिकी पढ़ुली भाग्य नहीं खाली मु चली पारुनी से चली चली जगन्नाथ मंदिर जाइली मो भाई पूजा करने तापर तो घरे आसी शुणला को रात 11टा बेलू जे भाई मत चली कौन कहार जाऊँ देखा मु तो जावासिया मुवमेंट भी ठीक भाव कर चलबुला ठीक भाव कर जाऊँगी भाईटा मोर छुआ बेलू बहुत कांदे हाथ पकापकी जेल को मुझी मो पछर पछर से जाऊला मो सागर सब मो पछार लगी सब टे कथार मो सागे झगड़ा कर मो सागे सब से थो सी के मत छाड़ी जीवनी आठी किसी गंडगोल है सी सांगे सांग मो पछा आसिक ठिया एत सान थे भी सी ता भाई देहर किए हाथ दे पारे एत मत भल पाला तार भाग्य आमर भाग्य कौन कह पिता तुल्य थिले कहिबार कौन अच्छी जे एमती गोटे लॉस जेटा इरेपेरेबल लॉस कहते आम यही मुहूर्त भांगी पड़ू आम जावाई प्रस्तुत होचु जिते जल्दी से पहुँचले कर्म आरंभ हो यही मुहूर्त मनरे किसी आसुनी माने खाली एति आसी फेरबेनि मो नाम अच्छे शिव मो पुत्र सी मो दादा हे सी बहुत भल लोक थे सी बारिपदार भी समस्त भल बहुत भल पाते सी बहुत समस्त बारिपदार जी भी जाते भुवनेश्वर को कौन साहाय्य कि कौन हॉस्पिटल केस हो या हो से बहुत समस्त को साहाय्य करते पर्टिकुलर सी मत भी बहुत साहाय्य करते मोर गीतिकार निमि हॉस्पिटल पड़ी से प्रत्येक दिन हॉस्पिटल जाते डॉक्टर जब 10टा बेल टाइम देते से 9:50 बेलू से पहुँची जाती मैंने एत से समयानुवर्तित थे से समस्त भी बहुत भल पाते लोक भी समस्त भल पाते बहुत दुख लगुच परिवार जन सदस्य चलीगले जी कि आम सब सुख दुख छेड़ा होते से बहुत दुख लगुच समस्त मो ना हूँ असित कुमार दास मुनिया भाई हूँ मो बड़ापा पुओ सान बड़ू घरे मुझे बढ़ी सी भी आम घर को सब जावासवा करुले मो माँ हेले तार खुड़ी आर जन्म बेलू मो माँ छुआ बेलू टेके नहीं कहती जे पुओ गोटे एडप्ट कले आ गए पुओ हम मो 4 भणी पर जन्म हेली तापर तो कुनिया भाई को आम बड़ भाई हिसाब से सी मोटू 4 वर्ष बड़ आ छुआ बेलू स्नेह श्रद्धा आमको एत कर आम फैमिली सांगे पूरा जड़ित आम भी भूली पारूना आते बड़े अभिमान फिल्म गीत फित है मुझे म्यूजिक देती बजे गणेश जू घर भितर शूटिंग होता से फास्ट फिल्म सेटा साधु मेहर आसते डायरेक्टर तापर फिल्म जीवन आरंभ होती से बारिपदा लोक एत भल पाती सब बेले कहती बारिपदा लोक कांधे मुझे ये कथा कहते किंतु सेटा आज कार्यकारी हम कि नहीं मुझे पारूनी डेड बॉडी पहुँचो दिन 11टा बेले भुवनेश्वर शुणिली सब शुणिकी मु बहुत दुखित मर्माहत मुआ विशेष किसी कहूनी एकदम सत कथा कहले जो क्षति है सारा ओडिशा तो भरणा कई करें सत कथा कहवाई जो क्षति है जन्ममाटी बारिपदा मयूरभंज से क्षति भी कभी भरणा कर आ से स्वर्णिम अध्याय उत्तम महांती भाया 4 दशंधि धरी कहीं लिखिपारे सेमितिका भल मनीष
କେହି ଜନ୍ମ ନେବେନି। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଭଲ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ। ଲୋଭ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିଲା କାମ କଲା, କିଏ ପଇସାର ପଇସା ଦେଲା ବାକି ରହିଲା କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ ସରଳତା ସୁଯୋଗ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଦକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମୋ ମା ଅମ୍ବିକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମା ଅମ୍ବିକା ଉପରେ। ସେ ଯଦି ଡରୁଥିଲେ ଜଣକୁ, ନିଜ ମାଆକୁ ଆଉ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ। ଯେବେ ବି ବାରିପଦା ଆସନ୍ତି ସେ ଯାଆନ୍ତି, ବାରିପଦା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲୋକ କେହି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ସତ୍କାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖୁଆନ୍ତି, ଚା କରନ୍ତି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି, ସେମିତି ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କ'ଣ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଜଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବି ସେଇ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ଭଲ କଳାକାର ସହିତ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି। କିଏ ଭଲ ପାଏନି ତାଙ୍କୁ? କିଏ ଭଲ ପାଏନି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ବିତିଛି, ବହୁତ ସମୟ ବିତିଛି। ମୋ ଲେଖାରେ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ସେ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦିଅନ୍ତି, କାକୁ ଲେଖା ନା ମତେ କହିନି। କେମିତି ସେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, କେ ବାରିପଦା ଭାଷାରେ ମୁଁ ଜଣିନୁ, ମୁଁ ସେଟା ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା। ଟିକି ଭାଉଜ, କୁନିଆ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ନେଇ ହଉ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହଉ, ବହୁତ କାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟିକି ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁ ମୋ ସିରିଏଲରେ ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବୁ, ତୁ ତୋର ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବି। କରିଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ବସୁନ୍ଧରାରେ ବି ମୁଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରାଇଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ପାଇଥିଲି। ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ। ବାବୁସାନ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ବାବୁସାନ ତ ପରେ ଆସିଲା। ବାବୁସାନ ବି ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ହାସ ଭରସା, ସିଏ କରିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରଖିବ, କରୁଛି ବି ଭଲ। ସେ ମା ଅମ୍ବିକା ତାକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ କି ବାରିପଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନୟନ ପବିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା, ବାସ୍ ସେତିକି।